At saka, si Miss Donita knows. O, ilabas na natin ang papahulaan. O, kamay muna sa likod. Kamay sa likod. Lapit kayo. One step forward. Okay? Yan. Ito na. Ito na. Ito na. Nasa harap nyo na. Yung papahulaan. And go! Feather duster! Feather duster! Feather duster! Hindi ko pa natitikman. Tama, Feather tama duster! na. Tapos na. 1 point na. Tama. 1 point. Feather Sa team na duster. fall. Next. Pataubin mo sila, Bugsi. Kami sa likod. O, yan. Ready? Go! Ayun! Ano ba yan? Ano yan? Anyo! Anyo! Bimbo! Bimbo! Hindi. Mali. Basahan! Medyas! Tama. Medyas! Tama. Yay! 2 Kinain mo points. ba? Next. Patricia and Kenneth. Ready? yan. Go! Dali! Let's go! Alam yan! Cotton candy! Cotton candy! Cotton candy! So it's 2 versus 2 sa team na fall, 1 point sa team pa fall. Game! Ayan na po ba? Bye-bye! Ready ka na! Lapit, lapit! Lakad mo! Ready, go! Noodles! 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 Teka, teka! Teka, sino na una? Kami na una! Nauna siya. Noodles! Sino nauna? Noodles! Spaghetti! Sino na una? Nako! Team na fall. O, next! Isa pa Ano? ulit. Bugsi, one more. Go, Bugsi! Blindfold. Ay, masarap O, ready, to. ready. Go! Sino na una? Nako! Si Bugsi na una. Si. Hola. Meron pa isa. Next. Patricia and Kenneth. Hindi ah. Uy, ano yan? Ano to? Hindi ko kaya hawakan to, oy! Ano? Oh, ito na. Go! Soft drinks? Soft drink? Hindi ko mahula. Butong, buko. Hindi. Upot, basa. Upot, kalabasa. Ay! Tapos na. Wala Time's na. up. Time's up. Upo. Meron pang last. Bubay. May last na pahula. So, blindfolds on. Recap tayo ng scores. 3 points sa team na fall, 2 points sa team pa fall. Ba't ganun So, yung sa amin? whoever Parang- answers this correctly, pag nasagot ng Panalo na talaga sila. na fall, panalo na sila. Sa pa fall, it's a tie. Okay? Blindfolds on. O yung noodles kanina, parang panis Diba? ah. Parang Christmas party lang eh, no? Go! Wala talaga yun. Kinain niya. Hindi yan nangangagat. Sabi niya, ahas! Ahas! Asyot. Asyot. Okay. Paano ba yan? It's a tie. Ako, tie. Ang team na fall sa team pa fall.